भाई रे ना बुढ़ी है बिना घर को जाउथली से बाकी पैसा गला थला आनिया को कौन काई डाकिले कि कुआर जाउथला डाकी जाइतरा कोन नहीं भाई सुन देखा रे साक्षात रे काम दाम तो जानतो 24 घंटा घरे काम हां आउ जाउथली गोटे जागा को बिना करथी हौ काई डाकिलु कहल दिए कुआर जाउछ देखा दर्शन नाही बैठक नाही किछि नाही तुम एते काजर व्यस्त ए भाई जोटा कहलु ठीक कथा तापर आसिया को आंतो बर्तन तो जंजालमय समय आ बेल केते अछि जा भी टिके आसिया को बेल थेला एबे कोन नगदा नगदी गोटे घटना कर सुनलु कोन कहना पुआ आसिला खरा बेले खाई कि हाथ धोई कि बसिया को जाउची पुआ आसी मागिला कहला बाबा 1000 टका देला मु कोन करी मु कहली गोटे बेले पुआ कोन करी हेटो 1000 टका नेला इने भाई नेला नेला नेई कि कोन था पानी रे फोपन नेबा हेजी हेजी गोटा येडी की बड़ हम हाथ बार कर ये येडी की बड़ एटे बटो हां बा गोटा आइला टीवी ना कोन हेडा कहउछन एलसीडी हां हां सही गोटा हेबा आनी की कांथरे नगई देई अच्छा ए भाई रे कोन होला 1000 टका रे एटे बटो टीवी ए मो पुओ जाइथला जेली 50000 कहला फेरी आइला तम पुओ 1000 टका रे एटे बटो टीवी किनी आइला अरे बुको मिछ कहउछ मोर ये बहुत सच्चा मिछ कहबे नाही नहीं 1000 टका नहीं बे 50000 1000 को सबने ता परे अछि सुननु हां हां को से कोन मासु मास 200 ना 400 टका तका दउछ ओ किस्ती दउछ से किस्ती जाइलु मासु मास 200 300 टका नउछ टीवी तो आनी छी कांथरे नगई देछि भाई रे जल्दी सिनेमा हॉल रे बसला बढिया लागु तापर से गोटा कोन बेंट भलिया गोटा नगई दे रिमोट हां हां रिमोट सेही गोटा नगई देछि नगई दे नगई देली तो मामूली तेई हइलो अप्पा तमे एठी बसिछ आ काम दाम तुम सरलाड़ी हाँ आम सरीगलानी काम दाम आ तुम पो स्कूल जाइला कोन ठेठी गोटे दुष्ट काम करथला सुनथिली सरलाड़ी ता काम हां सर कोन का सागर लागिथिला से ए छोट छा संग एतरे बुलाणी गए हो सब कथा हला जे मो मन भारी दुख कौन है किलो दीदी कोन कहबी घरटे आस्तिला करिछि कांथ उडी सालानी हेला छात पकई पारुनी काई आम ग्रुप रु पैसा नहीं जाउनांती तम गुरु रू पैसा हाँ केते पैसा देबे आम ग्रुप रु 50000 टका हेलो 50000 टका देबे हाँ। अल मोर सेत्ती का दरकार आ मु आनिले पुनी कोन केमति देबी किस्ती रे सुजीबू आ केते कोन दवा पई पडी मासु गुटी कोन मासु को किस्ती जदी 50000 नेबे 2500 टका ना किस्ती करा जिवो प्रत्येक मासे रे 2500 टका बढ़िया हला मु दे देबी ठीक अछि मते कर देबो हां कागज पत्र आनी देले मु आम ग्रुप रु हां हां मु टी कथा हुए घरे आ आनी दे देबी मते टी करे द मु टी छात पके देबी घरटे हे जाऊ किंतु प्रत्येक मासे रे हमर किस्ती दरकार डिफॉल्टर केबे रहिबनी हां प्रत्येक मा देबे मान तुमे दबो आ गोटे मास लेट हेले कोन हबो हेई परिबनी सेंती हेले दिया जीवनी किंतु देबी हां तार नियम होचे या बसंत 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 कौन मु आपन को की सेवा करि पारे कौन सर जो गाड़ी देखिले नहीं अच्छा गाड़ी गोटे नेबे एटा कोन पहिले सर्वरा सर्वरा कोन फाइनांस तापर ए टू जेड सब अवेलेबल आज्ञा सेकंड हैंड बाइक ना दरकार बोली अछि हम पाखे कि आपन दरकार नहीं सर अपना स्कूटी खंड नेबे ये फाइनांस नेबे हां फाइनांस पैसा पत्र कम अछि देखि लागुछि दिन दुखी दारिद्र लोकटी माने खराब हे फाइनांस नेबे माने कोन पाखरे पैसा पत्र अभाव ये आपन को वोटर कार्ड अछि वोटर कार्ड अछि हां अछि बता आधार कार्ड अछि हां सेटा तो अछि घरे माइक ना अछि ना ना आपन बाइक पर किछ काम ने टिके भूलभाल टिके अछि पैन कार्ड अछि पैन कार्ड भी अछि सब अछि फोटो अछि फोटो माने हमें कहीं 40,000 टा मोबाइल रे धरि जी केता कैमरा से संगे संगे उठे एडी प्रिंटर अछि हां एडी छापी देबी बढ़िया केते टका भीतर गाड़ी नेबे सी नालियाटा केते अछि 1,10,000 आरंभ 3,70,000 पर्यंत केते आपण सुन 3 लाख आपण जाई पर ना आपण मुंह देखि लागुनी हां से 1,10,000 गाड़ी उठे नै जान ताडो कम कोन ता आपण साइकिल खणे नै जाथले बाइक ने पाई गया हां टिके देखि कोन टे कर 1,10,000 गाड़ी आपण नै जानतु डाउन पेमेंट केते देबे सेटा केते दिले हो टका 30 दे परबे 30,000 हां 30,000 15,000 टे हबो 15 केति हो ना टका 5,000 अछि अरे घर तम मुंह देखि लागन तम बारे टका 5,000
200 ଟଙ୍କା ଅଛି ହଁ ସେତିକି ଛାଉ ସେଇଟା ତମେ ରଖିଥାଅ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛ ନା ଗଲାବେଳେ ମିଠା ଟିକେ ବାଟ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବ ଶୁଣ 0 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କରିଦେଉଛି ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ ଦେଇଦେଉଛି ମାନେ ମତେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ସେଇ ପେପର ଅଛି ସର୍ବହରା ଫାଇନାନ୍ସ ତାହେଲେ ମାନେ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ଦେବେ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇକି ଗଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲା ସର୍ବହରା ଫାଇନାନ୍ସ ଏଠି A to Z ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲା ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ମୋତେ ପଠାଇଦେବେ ମୁଁ ଫଟୋଟା ଖାଲି ଟିକେ ଉଠେଇଦେବି ସିଧା ବସିକି ଦେଖି ଟିକେ ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇଲାବେଳେ ମୁଁଟା କାହିଁ କରୁଛ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବ ପୁରା ଘରକୁ ହସିବ ନା ଟିକେ ଆଉ ଏତେ ବି ହସନି କୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ହଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ତମକୁ ମୁହଁଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଥାନା ଦେଲେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଭଳିଆ ମାରିଦେବେ ହେଇଗଲା ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମାରିଦେବେ ଏଥିରେ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଯାଇକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ପଠାଇଦେବ ଆଉ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ ଟିପ ହବନି ଟିପ ମାର ମାର ଏଠି ନାଁଟା ଲେଖେ ତମ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ତମର ଲେଖ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିଲ ରତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ନାଁଟା ଏଠି କିଛି ସରିଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ହଉ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଗଲା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗାଡ଼ି ନେବା ଆଉ କ'ଣ हाँ अरे सुन लो तुमर से घर छात काम सैलानी ସରିଗଲାଣି आउ आपण मानकर सरीगलानी अच्छा आउ से जो गाईर जो देह खराब हेबा कथा कहउतले ठीक हेलानी गाई ଡକ୍ଟର ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଗାଈ आ जा हो बढ़िया कथा बाछुरी भी जन्म होई चल के सुनथली जा हो भलो कथा अच्छा से रामश्री कोडी अछि कहलो ସେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ 8 ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି ମୁଁ ଆସିବାକୁ नाहांती हे भगवान 2 मास हेलानी से ता किस्ती पैसा देइनी आजी पुणी किस्ती पैसा रो देबा डेट से पुणी केमती कोन तो बापा घर को चली जाउछे मु कोछि जानि परनी रुह मु ताको फोन करे हेलो अच्छा तुम कोठी अछो कहलो आज तुमर डेट अछि पैसा देबा पई 2 मास हेलानी तुम किस्ती देइनो आ पैसा नेला बेले नै आउछो देला बेले एमिति कोन रोल करूछो एटा कोन ठीक कथा की अरे सुनो मते से 5-15 कहनी हैला तुम ऑलरेडी 2 मासर पैसा देइनो हैला 30 माने 30 मु तुमको फाइनल डेट दे देली 30 तारीख मु आसीबी पैसा नहीं की जीवी तुम घर थाओ कि न थाओ मु घर भीतर को पसिकी पैसा जेमती नेबा कथा मु नहीं की पळे जीवी केमती कोन लोक देखु नांती पैसा नेला बेले नै आउछंती 2 मास हेलानी से तार किस्ती देइनी कोन कहबी कहलो मु गोटे लेडी ना नहीं एपट सेपट खाली बुलुची खरा रे किस्ती केमती कोन आसिया कथा ओहो हो ठीक अछि अपा माने ठीक अछि तमने खाय पे करो मु आछिया भगवान मंथ हेड टोटाल 6 दिन रहला केमिति कोन सब क्लियर करबी कोन हां देखो लोक टीवी खंडे नै छथि सेते भी देई पनंती टाइम रे अबेला रे के कॉल कर हेलो हेलो हाँ किए आज्ञा मो सर्वरा फाइनान्स रु मिस्टर पूर्णचंद्र कहउथला आज्ञा बापा बापा हम फोन करके खोजी कौन हाँ से रामू को फोन करके लाना हेलो के राम अरे से बिरी खड़ा सब बस्ता पुरेलु ना ये मौसा ये कहा कौन कहउछन सुनंतु मो सर्वरा फाइनान्स रु मैनेजर पूर्णचंद्र कहउथली से जो लोन नहीं ता पैसाटा केबे देबे ए बाबा मो पाखे तो गोटा फोन अछि आ लोन फोन तो बुझी बुझी पाउने ओहो मौसा लोन लोन माने ऋण ऋण जो ऋण नहीं केबे सुझिबे से पचारतली हे आपा लुण गोटा कोन रे कोला बापा ए डॉक्टर मते मना करती मोर ब्लड प्रेशर बढ़ी जाउ बोली कि लुण मोटे खाया मना करती बापा ओला खाई खाई क्या बापा ही पाटी ओटू हे रे ए मौसा ब्लड प्रेशर आउडी बढ़ी जीवो टीवी पाई जो लोन नहीं से पैसाटा केबे देबे सेही कथा पचाउची ओ ये टीवी पैसा कथा कहू दे हे बापा टीवी रे तो आप काई खेला पूछा सेटा को टीवी रे दोस आ सेटा केबल वाला को जणेला हम पैसाटा केबे देबे कोना दे मुंडो काई चलाडी मौसा हे बापा सुन 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 आ पैसा कथा कहू दे हे बा ये सोना बीरी मते भलो हेनी
ଆର ସମୁଦ୍ର ତ ବିରି ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ବାପା ଆର ବର୍ଷ ଦେବି। ମଉସା ମୋତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଓ ମଉସା ତମର ଯେତିକି ବିରି ଅମଳ ଅଛି ସେତିକି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ବିକିକି ତମ କିସ୍ତି ଭରିଦେବି, ନହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇବ। ବାପାରେ ମୋତେ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଟା କାହିଁ ଏମିତି କଳବଳ କରୁଛୁ କହିଲୁ ବାପା। ମଉସା ଟିଭି ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଲାଠୁ ଦେଲା ବେଳେ ତମର କାହିଁ ଫାଟୁଛି କହିଲ? ଶୁଣ କିଛି ଶୁଣିବିନି କହୁଛି, 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ନଦେଲେ ଘର ସିଜ୍ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାହା ହବ ତମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା କଥା କହିଲୁନି, ଫଗୁଡୁରୁ ବାହା ହେଇକିରି ପଳେଇଲାଣି। ଏ ମଉସା ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଦିଅ, କିଛି ଶୁଣିବିନି, 30 ତାରିଖ ପୁରା ଫାଇନାଲ। ଫାଇନାଲ ଏକାଥରକ ଫାଇନାଲ, ସେମିଫାଇନାଲ ହବ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ଫାଇନାଲ। ତୁ କଣ ଆଗତୁରା ଫାଇନାଲ କଥା କହିଦଉଛୁ? ମୋ ବାଳରେ ମଉସା ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, କିଛି କହିପାରିବିନି। 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଆସି କିସ୍ତି ଦବ, ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି, ତମ ନାଁ ଲେଖିଦେବି। ଦେଖୁନ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଫୋନ୍ କାଟିଲେଣି, ୟାକୁ ଲଗାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କିଏ ରେ ତୁ? ତମେ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ବେଳିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛ। ଇଏ କିଏ ଅଭଦ୍ରାମୀ? ତୁ ଶଳା ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ମୁଁ କିଏ? ଜାଣିଛୁ ତୋ ଘରେ ପଶିକି ମୁଁ ପିଟିବି। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ? ମାନେ ପୁଅ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ, ଗୋଟେ ଡାକରେ 100 ଟଙ୍କା ଛିଡ଼ା କରିଦେବି। ଶଳା 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡ ତୋର, ତୁ 1000 ଟଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କ'ଣ ଛୋଛା ହଉଛୁ ବେ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ କାଢୁଆ, ତାହେଲେ ମାଡୁଆ କାମଟା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆବେ କିଏ ବେ ତୁ? ଆପଣ ଯୋଉ ବାଇକଟା ଯୋଉ ଲୋନରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା କହୁଥିଲେ, ସର୍ବହରା ଫାଇନାନ୍ସରୁ ମିଷ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ? ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍। ସାର୍ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ନା କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ କହୁଥିଲ ପ୍ରବଳ ପଇସା, ଏବେ କହୁଛ ଟିକେ ରହିଯା। ନାଇଁ ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଏଇ ମାସ ଫଗୁଣକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଇଦେବି। ଫଗୁଣ? ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗୋଲାପ ଦେବ ନା କ'ଣ ଯେ? ଆଉ ତମ ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବ। ହଉ ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇ ମାସ 31କୁ ନହେଲେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଅନିଲ ବାବୁ, ତମେ ଯେତିକି ଚୁତିଆ ଆମକୁ ଭାବୁନ, ଆମେ ସେତେ ଚୁତିଆ ନୁହଁ ବା। ଆୟୋ ଓ ବାବୁ, ଏଇ ମାସଟା ହେଲା 30 ମାସ, ଆଉ ତମେ 31ରେ କ'ଣ ଦେବ? ହଉ ଏଇ ମାସ 30କୁ ନହେଲେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଇଦେବି ନୁହଁ ଅନିଲ ବାବୁ, ଯଦି 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ନ ଦେବି, ତାହେଲେ ତମ ଘର ଦୁଆର ଯାଇ ଚକା ପକେଇ ବସିବି। ଜାଣିନ ମତେ? ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଫାଇନାନ୍ସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଅଫିସର ଡେକୋରମଟା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ନା? ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅଛି ରେକର୍ଡ ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେବା। ଭାଉଜ ରାମଶ୍ରୀ ଆସିଲାଣି? ଆଚ୍ଛା ରାମଶ୍ରୀ ଆସିଗଲାଣି। ଯେମିତି ଯାହା ବି ହଉ ପଇସାଟା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଲୁ? ଦେଖିବ କେମିତି ଆଜି ପଇସା ଦଉନି। ଚାଲ ବୁଲୁ ଚାଲ, ଆଜି 30 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ବୁଝିଲୁ ନା ବୁଲୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ରାମଶ୍ରୀ, ରହ ତାକୁ ପାନି ଦେବି ମୁଁ। ନା ଆଜି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଯିବି ନା। ଟିଭି ବାଲା, ଫ୍ରିଜ୍ ବାଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଲା, ସାଇକେଲ ବାଲା, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। विदाउट कंडीशन भांगीबार चांस 1% भी नाही लो चांद मोही। मैडम अरे तमे कोन मो ऊपर माडी आछो? तमे तो मो ऊपर माडी होइथिलो। अरे तमे किए? तमे किए? मु फास्ट पछाली, तमे किए? बाबा मु किस्ती नेबा गइची। तो मु कोन एठी कोन शास्ति देबा पय आछि? मु भी किस्ती नेबा पय आछि। तमे किस्ती नेबा गइछ? हां तमे किस्ती नेबा गइछ? हां बाबा। बाबा भलो ना, तमे किस्ती नेबा गइछ, मु भी किस्ती नेबा गइछ। त माने 1 + 1 इक्वल कोन? 1 1 हां 1 + 1 मो हिसाब रे इक्वल 1। आई मीन गहि तमे माने देखो तमर जो डिपार्टमेंट मोर से डिपार्टमेंट, माने हमर सब दबा नबा डिपार्टमेंट, त माने हम भाई भणी ले कोन हम देख सब कलेक्शन करबा। हो चलो बोलू सेमती भी लेट हलानी, किस्ती त नहीं जीव। चलो ये मैडम आज बोधे आप टका 2-4 कोटी कलेक्शन करेंगे। अरे हे नाई 2-4 लाख हम, तुम 2टा सुन ऐड करदेल कहते मोर माने आज सुधा टका 10 लाख कलेक्शन हम, मो दरमा भी नहीं अच्छे। ना तुम से विषय भावनी। ये पु
हो कजलपातिया भद्र लोक ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार आ नमस्कार कौन टे बुली जाऊँ दी गोईठा मार दौन आ गाड़ी आनलाड़ू आनल किस्ती देलाड़ू नाई ସାର୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ 30 ତାରିଖ ଦେଇଦେବି ବୋଲି। आज बोधे 32 तारीख बोधे शुण आज आबे ही मत दरकार किस्ती अच्छा ये से मिश्र घरटा कौटी ମିଶ୍ର ବାବୁ ହଁ ଏଇ ସେପଟେ ଅଛି ସେ ସାଇଡ୍। सेपटे नाई कि काटे पठी डाकिल डाक घर रुह मते भी गोटे कथा जानियार अछि से राम स्त्री कोडी अछि कहलो 2 मास हेलानी मो किस्ती सहित से खेलुछि କୋର ହଁ ସେପଟେ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଘର ସେପଟେ। ओ ता पठी डाकी दियो ମୁଁ ଡକଉଛି ଆପଣ ଏବେ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ आ तुम से पलैबन तो कहीं आ चेयरटा दौच जहाँ तो माने करुच मैडम बसंत बसंत ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଡକେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି। बस बस भाई बस ପଇସା ନେବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଥେଇଆ ହଁ ବେଳା ତ ସେୟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଜେଜ ମିଟିଂ ହଉଛି ଆସ ହଁ ମିଟିଂ ହଉଛି ମିଟିଂ ହେଉଛି ହଁ। କୋଉଠି ସେଇଠି ବା ସେଇଠି ହଁ ହଉ ଯା ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ରାମ ରାମ ରେ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ସେ କ'ଣ ସେ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଡାକିଛନ୍ତି ଚାଲି ଯିବା ଚାଲ चलो चलो जल्दी चलो चल। पैसा पैसा ଭାଉଜ 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 ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ରାମ ମିଟିଂ ହଉଛି ଆସନ୍ତୁ କୋଉଠି ମିଟିଂ ହଉଛି ସେ ପାଖରେ ହଉ ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି जानले मैडम लोकड़ा भारी हैरान करते किस्ती फिस्ती दौना से जो हैरान करते कोन करबा कहिले कोन करबा ए लोक माने तो एमिते ही अच्छा तमे एबे आसिलो ହଁ ପରା କାମ ଘର ଥିଲା ତ ଟିକେ ସାରିକି ଆସିଲି ଆଉ 2 मास हेलानी मु तुमको किस्ती पे फोन करछि तमरो देखा दर्शन नहीं आज हेलानी 30 तारीख आज जेमती हेले भी आसीबे ଆରେ ମୁଁ ନେଇଛି କ'ଣ ଦେବିନି ଦେଇଦେବି ନା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କାହିଁ ଡାକେ काहे डाकिले काहे डाकिले तम पछपटे जो तम खंडिक नाही हां कुलांगार खंडिक ताको पतर କ'ଣ ହେଇଛି बापा सार से टीवी जो नागिनी सही कथा कहू ଆଉ ଟିଭି ତ ଦେଇଛ ବାପା ଖେଳ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଆସୁନି ଆଉ ଆମେ ପଇସା କ'ଣ ଦେବୁ ना देला बेले देई देउछ माने कोन तुमको दया करके हमें किस्ती रे टीवी देखू दबु तापर भी एते कथा सुनिबु ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଏମାନେ ଦୟା କରି ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ଆମ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି तमे राम स्त्री 2 मास हेलानी काहे कि तुम किस्ती देइनो ସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଦବୁ आता लोन काई लउतलो म अरे किस्ती तमे दबो अरे लोन दबो किस्ती दबो अरे ए ସେମିତି ନବ ସେମିତି अनेल जो एग्रीमेंट सब लेखिनो सब जेल को जीवो जे कोन देखिबा कोन देखिबा कोन ହାଇକୋର୍ଟ କୁ ଯିବୁ सेई कथा କଥା କହିଲା ଖୁଡ଼ି ନା ଆତ୍ମା ଯାଉଛି ଉଡ଼ି आ कथा कहला खुडी ना आत्मा जाउछ उडी आ तमर जोना कहिथान जे मांकड़ बसी डाले ना तम टीवी देखा मो ବାଳ କହିଲୁ कोन ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମକୁ ନସଲା ଫସଲା କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ କିସ୍ତିର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା। କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦୁନିଆ ଚଢିକି ଖରାପ ଭାଷା କହିକି ଆମ ଗାଁଟାକୁ ପୁରା ହଳତା କରିସାରିଲେଣି ନା ନା ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏଗାର ମୁଁ ହେଲି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇଟା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛ ରେ ମୁଁ ବା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ सुनंतु सरपंच भाईना मु 2 मास हेलानी ए जो राम स्त्री को कहूची मो किस्तीटा देई देबा पाई ऑफिस रे मो ऊपर पाटीतुंड कलेनी किस्ती नेला बेले नेई गला त घरे कोन छात पकेइबो एबे कोन कहूची मु परे देबी ए की कथा कहले ठीक ठीक अछि देखंतु गां रे अछंदी समस्तकर सुविधा असुविधा अछि हमें से विषय कथा आपनर कोन अछि ना ना मु कहि यांको पुआ आज्ञा गोटे टीवी खंडे आनछ हम सर्वहरा फाइनान्स रू आज्ञा बापा ए भद्र लोक टीवी तापर तापर 6टा किस्ती बाकी रहिलानी मु दिने फोन कली मौसा उठेले फोन मु कहले मौसा टीवी ना टीवी सेठी काई पो खेल चैनल टा आउनी माने फाइनान्स वाला खेल चैनल कथा बुझिबो टीवी पैसा मागला मत आसी उल्टा पुल्टा कहउचंदी आ कोन ए भद्रवती जनक ए भद्रवती जनक मोहटा टिके भले कि देखंदी कोन हे ए भद्रवती जण जाइथिला गाडी आनिया पे मु कहले बाइक हां बाइक गोटा आनिचंदी स्कूटी कोन आनिछु अरे ମୁଁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି अरे कोन आनिछु प्रथमे ଭାଇ ସ୍କୁଟି ଆଣିଛି स्कूटी आनिछु ना तमे मो ज्वाई पो तो मु तुमको जाची की देई ତମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲ ସର୍ବହରା ନେଇଯାଅ फाइनान्स रो आनिथिलो ଆଜ୍ଞା 30,000 टका के डाउन पेमेंट देई पाना तो मुको 30,000 अछि ना नाही 15,000 अछि ना नाही 5,000 अछि ना टंका 200 पकड़ धरि जाइत्र गाडी आडे सेइत्र मु आगे जीरो डाउन पेमेंट गाडी देइछि किस्ती कले मत तू किए बे ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମତେ ଦିଅ ନହେଲେ आपन कंपनी ना कोन ସର୍ବହରା सर्वहरा हाँ। सर्वहरा ग्रुप रे आपण आछंती अच्छा आपण मु देखि जे मु निजे भी गोटे फाइनान्स करिथिली फाइनान्स गोटे कथि ट्रैक्टर किनला बेले आपणक भली जने भद्र लोक बोली मु भाबुतिली अति सुंदर भाबरे मते बुझेइला अति पानी पानी आनी ठंडा पानी देले मु पीली आगे केते टंका देई परिबे मु कहले आगे टंका लखे देई परिबे किछि दरकार नै आगे पैसा दियंतु नै टंका 5,000 खाली प्रोसेसिंग फी दियंतु हम ट्रैक्टर नै घर पाकर थोइ दउ मु कहले अरे सुंदर कथा
टेकी टेकी देले मु ट्रैक्टर नहीं आइली विश्वास करबनी मोर सेतल असुविधा मु सरपंच ही नता हेतलकू मु कौन कली गाड़ीटा को चलैची बिल रे मो पिला नेकी जाइची घर को पिलाटा खाली फेरला कि गाड़ी गाड़ी नहीं गले किस्ती वाला ଆପଣ କିସ୍ତି ଦେଇନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟା ହେଇଥିଲା ସବୁବେଳେ ଆମର ଲାଭ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ ବେପାର ଆମେ କରୁଛୁ ହେଇପାରିଲାନି ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିନି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଟିକୁ ତାର ସକ୍ଷମ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟି ପରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋନ୍ଟି ଆଖି ବୁଝି ପୁରା ଟେକି ଟାକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ଟି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ବାରବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ବି ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କରିବି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ଲୋନ୍ଟିକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବା କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ରାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ଆମ ଗାଁର ବୋହୂ ତେଣୁକରି ତମେ ମଉସା ଏଇ ପୁଅ ଟିଭି ଦେଖ ଖେଳ ଦେଖ ତମେ ପଇସାଟା ତ ଦରକାର ପଇସା ଦବୁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଦବୁ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସଂସ୍ଥାଟି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି ଆମର କିଛି ନିୟମ ବି ଅଛି ନା ନିହାତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପଇସାଟା ପଇଠ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯୋଉ ସମାଧାନ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ରାମକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖା କରିବେ ଯଦି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେ ମ୍ୟାଡମକୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଆଜି ମ୍ୟାଡମ ହେଉଛି 30 ତାରିଖ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇଏ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବାକି ପଇଠ ଅଛି ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ପଇଠ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଦଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଆପଣ ଗାଁରୁ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସମର୍ଥକ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଆପଣ ମିଛ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଏମାନେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଦେଖିଛ ତ ଅଫିସରେ ନେଇକି ପଇସା ପଇଠ କରିକି ଆସିବେ ଏଥର ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭିତରେ ବି ଦେଇଦେବେ ନେଇକି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତମକୁ ବି କହିଲି ବାବା ତମେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ତମକୁ ବି କହିଲି ମଉସା ଯାହା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ନହେଲା ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ହେଲା ତମର ବି ସେଇ କଥା କାହିଁ ଗାଟା ଟାଣି ନେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଋଣ ନେଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଯେ ଋଣ ନେଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ସେତିକି ହିଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଯେତିକି କିସ୍ତି ଭରିପାରିବେ ସେତିକିର ହିଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଋଣ ଦେଲାବେଳେ ସାମ୍ନାବାଲାର ବା ଯିଏ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଋଣ ନେଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଋଣ ଦେଲାବେଳେ ସାମ୍ନାବାଲାର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଋଣ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିସ୍ତିରୁ ଶାସ୍ତି।